Hello mga ka-VAs! I am Ate Clydo. And Kuya Ryan. And this is Rydel VA Diary. Eto na nga, sayo kayo minaabot og Davao para mangumpra. Diba? Pero before minangumpra, nihapit sa may Jollibee kay para mangaon. Muna, tungkol sa kagutom ha, kiay na. Lagi tungkol sa katraffic sa Davao, mo ang dugay may kaon. So fast forward, naabot na may uyang gurin. So diretso na mo napilian tungod kay grabe kabrato ang mga gamit diri og mga palitonon. So mga gusto mo palit diha og mga gamit og mga supply, adto na mo diri sa Chinatown. Brato jud tanan jud kay diri kay. Karon na nami diri sa counter para magpa-counter sa mga gipalit. Ato lala nang isa kay basi dog mahal tanawa yang naong nagduwa-duwa. Shoutout po dito sa tendera nga nag-assist sa mo dito sa Davao sa iyong garin. Shoutout sa mo ate, kudos sa mo. Diretso mi nadugay og maayo kay grabe jud kayo kadagan sa tao og dagan pud sa mga gipalit maong sige ra jud mig tulala diri si mig cellphone sige ra video alam mi kasabot sa mong kuan nalipong nako. Og karon pa uli na meron sa mong balay og naluoy jud kog maayo sa bata kay grabe jud kadugay mi maong napas mo na jud siya maayo. Fast forward nagrepack na mi sa mo ang ihatag nga donation para sa mong donation drive dito sa Mapaka. Bisag wala may mga tulog kami duha ni Glidel, amo yung gilaban ni mga ka-VA para sa mo ang goal na mahatagan na mo ang mga bata nga ini dito So samtang nagrepack mi, grabe jud kayo among ka-excitement sa pag-repack ani tungod kay among excitement na mahatag kining mga supply para sa mga bata nga nanginahanglan dito sa layo nga dapit. Karon padong namin dito sa Mapaka and still wala pa jud mi tulog ana kagikan pud mi duty ana. Pero amo ra jud gi-enjoy ang view, gi-enjoy namo ang among ride. Og karon naabot nami sa lugar sa Mapaka, gi-arrange na namo, gitawag na namo mga bata, gipalinya na sila. Grabe kayo ka-fulfilling ang paghatag. My heart is so full talaga pagka nang mangingani nga mga butang kanang makakita ko sa mga bata nga ilang kalipay, samtang nagpalakpak sila, lami kay ilang mga naong. Grabe jud kayo ang ilahang kalipay bisag gamay ra ni among nahat. So amo jud gibuhat nga enjoy ang paghatag tungod kay para malipay pud sila og ma-feel nila nga naadyoy sila gidawat anang adlaw. Iman sa tanang panahon kani among mabuhat pero Lord grabe jud kay ka Lord, grabe jud ka power ang imong blessing, imong love, imong care, imong tanan Lord, grabe jud Lord kay dili ni namo mabuhat Lord kung wala ka Lord. Maong kani tanan Lord nga pagkahitabo imo jud ni gikan Lord, sa imo jud ni. Hinaot pod na unta ka ni mga bataan ni muda ko jud nga naikadlok sa Ginoo ug nagid sila pangarap para sa ilang sarili, para sa ilang pamilya ug para pod sa mga moabot ng mga panahon. Og special thanks pod ay sa principal ug sa mga teachers pod nga nag-assist sa mo adto nag-accommodate pod. Real talk. Mga bata pa lang sila pero natestingan na jud sila unsa kalapait ang kalibutan. Kalibutan nga dili patas kung asa lisod jud mahimong pobre. Pero bisan pa sa kalisod makita jud nimo sa ilang mga mata ang paglaom og ang determinasyon nga makalingkawas sa kalisod ug makahuman sa pag-eskwela. Sila ang mga bata nga bisag sa kalisod pero wala jud sila miundang sa kinabuhi. Maong dakong salamat jud sa Ginoo nga maoy nag-atingman. Ug sa mga maestro ug maestra nga walay undang pagtudlo ug pag-atiman ug nagsilbi nga suga sa ilang kangit-ngit nga ilang giagian. Mabuhay po kayo. Salamat.